O red horse ko, miss na miss kita. Kasi gusto ko ng alak pa. O red horse ko. Papatay ka ron. Wait lang pre, anong ginagawa mo tito? Huy doktor, naunsa ka? Huy si Bea Benedicto, kumusta daw pre? Buwesit ka Douglas Natanaw og Disney Jr. 6'7 ka Bea Benedicto. OMG Douglas, ako si Bea Benedicto. Usang naglakaw putangin ako na buwesit. Sorry na dira Bea Benedicto. Unya sa pre. Ay sige og unya dira Douglas, pagpatay ka. Sorry unsa gilugar namo. Diri ka? Naa sa Malaubang, Ozamis City. Naglantaw ko og Disney Jr. Sa picture ng 2009 sa iPhone 2G, sauna walay holdupper. Hatag sa 10,000 pesos. Walay uyab. Wow, pre ngano na daw Zootopia. Tagaan sa 10 pesos. Ato sa Molavin ay Wi-Fi. Bisan siya. Naglulu siya. Ang ingon nako, "Hi mama." Ang ingon si mama. Ngano di ay ka? Ang ingon nako, "Ipapulis ka." Ang ingon si mama. Salamat anak bisan kay Gango Ozamis City. Gango. O galgangiga. Gago bugok. Good na Gago Ozamis City. Nag-ingon si mama. 2017 karon daw Douglas na hanasuko si Rahul. Nag-add to ta sa Oroqueta City ha. PBBA. Wait lang Douglas. Tarong dira Douglas. Bulbul ka Bea Benedicto, unsa ka ha? Bea Benedicto ayaw na pagsuko. Style ka, ako si Bea Benedicto. Usang hold-upper giyatay ka. Preputang ina mo ka, nakulit ni si Creamy. Bugo ka. Hoy Igit, nakita ka karon. Ay sorry Igit. Paborito ko og juice. Pagtarong dira private kulot. Salamat pre Bea Benedicto, February 12, 2017 karon. Nag-iyak na ko? Unsa si Tabatingting? Unsa ingon nako? Bye-bye Bea Benedicto, ayaw nagbalik diri pre. Naglakaw sa ako. Hay mamangano na private kulot ipasumbag si Aubrey. Tagaan sa Samsung Galaxy S8. Unsay Samsung? Bisan nagsumbag si Aubrey private kulot. Sige na Bea Benedicto, tagaan sa Samsung Galaxy S8. Sorry Bea, kalma daw Bea, kalma. Osmi kalagligo na dira Douglas. Okay, hold up, naglantaw ko. Og Disney Jr. Ako si Holdupper. Tagaan sa 8,000 pesos. Private Douglas kulot. Ako ni si Zebra. Bastos ka Zebra tanaw og Disney Jr. Unsa na Roger bawal nag-hold up. Sorry pre, tagaan sa Samsung Galaxy S8. Roger naglantaw og Disney Jr. patay ka. Ayaw ko og tawga og Roger. Okay, sorry Bea Benedicto. Buwesit ka pre, tuig sa 2017 na private kulot power off. Pagkamatay pa ako, tawakin na mo private kulot. Palihog tagaan sa Samsung Galaxy S8. Ikaw hold-upper gamit sa Samsung Z3. Q. Sa 2016, hulat si Kyrie Emnase, tuig sa February 11, 2017. Sorry Zebra, tagaan sa 800 pesos. Pwede ko og tawga og pepesitas. Sorry hold-upper, nasukat nako. Sige ngano na pre. Ay sige, og sukat-sukat dira private kulot. Bastos ako now pre. Wow, hanaghatag ko no. Utang na ko no. Pwede ko og tawga og biya. Unsa nagibuhat nimo? Oh, Bea Benedicto champion sa 8 years ago sa 2009. Tagaan sa 100,000 pesos. Sorry Bea Benedicto, wait lang. Pulutan ng 24 oras. Pulutan, kuyog na ko karon. Unsa ang pangalan nimo? Wait lang Tabatingting. Dili nagtabi namo ninyo. Sorry Tabatingting. Gago sorry. Unsa ang pangalan nimo? Ako diay si Zebra. Ingon pa away. Ako diay si Zebra. Unsa gibuhat ang yawaan nimo? Tabatingting, pwede ko og lantaw, dili nagtabi namo ninyo. Mga pre sorry. Ingon nako yawa piste animal litsi buesit pakyo putangina mo gago. Purog tanga nimo no. 2016 sa Pasko nagkodak siya. Tabatingting kini si Douglas naglantaw og, dili nagtabi namo ninyo. Mamatay nako sir. Pangita og bayut or lakaw na ta. Tabatingting gamit sa Samsung Galaxy S3 Neo. Kita sa Infinix since 2016 at Tecno since 2017. Bastos ka. Hamni siya ka ipareport ka asawa ni Cheryl na matay na sa November 18, 2016. Nagiyak si Papa Rahul kay mamatay si Cheryl. Bastos ka. Love you ni Cheryl Lynn. Cheryl Lynn gamit sa Samsung Galaxy S5 Neo palit siya. Ingon si Papa na anak ko sa Cemetery Ozamis City. Wait lang Douglas kulot tumagay. Kung nagkodak siya si Papa Raul nga cellphone.
Ako si Romeo. Our medal na our medal. Unsay air medal. Clash of Clans ka. Engisramilon. Pwede ko og lantaw og number blocks. Dili nagtabi namo ninyo, buesit. Aba kita na karon. Akong tabatingting nga ano daw private kulot. Yawaan nako. Champion sa 2020 loading na private. Shhh. Nag-owa ka Mr. Bayut kini si Douglas kulot ako si tabatingting. Ha, ako si Zebra. Naglantaw og Disney Junior, bisan mayawaan. Nagsigarilyo ka Douglas ngano na boss. Naglantaw og Disney Junior Douglas kulot. Nagunsa ng buing inyo palihog, kudnatan ako og Disney Junior. Yawa, pisting yawa ka nakita animal ka. Sorry tabating-ting naglantaw og number blocks. Ay sige og number blocks dira hold uping biya. Private kulot karon sa 2017 ako si Zebra. Brownout na Douglas kulot power bare, bisan ingon power off. Douglas nag-inom og tubig namo. Sige na nga. Bawal malungkot na mo boss. Salamat tabating-ting o now. Sunod ang February 13, 2017 ngano si Aubrey and Douglas. Dili na. Tuig sa February 11, 2017 karon. Dili na. Sunod ang February 13, 2017. Adto ka sa Jolly. Hoy, tabatingting. Adto ka sa Jollibee. Salamat tabating-ting o now. Ako si Tabatingting. Nang Android Go. Pisting yawa ka nakita animal ka. Nang Android Go. Douglas nag-inom og tubig namo. Tabatingting, pwede ko og lantaw og Disney Junior. Sige nga. Ah. Unsa nagibuhat nimo? Mga pre-sorry, unsa nagibuhat nimo? Pag nakahuhulat si Kyrie M. Nace at si Vicky Morales at si Bea Benedicto, mariawa ka King Zack ang ingon power off. Mga pre-sorry. Ha! Hackdog. Ako si Bea Benedicto. Ako si Bea Benedicto. Q sa 2016 at Element sa 2015. Papatay karon? Huy bayut. Tanga. Unsay hoy bayut ang ingon papatay karon? Hoy doktor. Yawa Queen ngano sere. Mga pre-sorry. Papatay karon. Hoy doktor. Naglantaw ko og number blocks. Naglantaw ko og number blocks. Salamat pre. Salamat pre. Tuig sa February 12, 2017, Caron Douglas. Unsa sa balay ni Janice. Punyeta, ang sosierap ng anak ko diradog dili nagtabi namo ninyo. Ha? Pisti kang anak ni Erap. Erap mang pakyu ng Android. Paalisin nyo nga yan dito. Going back to Honolulu just to get that Maui Wowie, 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 that Maui Wowie. Tagaan sa Samsung Galaxy S7. Gusto ko og shabu.